नाम की है रोहित। रोहित यार रोहित रोहित तेरा पापा नाम की है बता 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 तेरा पापा नाम की है तेरा पापा नाम की है पाती हाँ पाती हमें ये रोकी देनो बता दातेला है हम्म हम्म दातेला है हाँ एक ही जा है પછી બીજો કઈ કો આવે દાतेला બેડ બે તો પછી ઓ એક જ આવેલા હા એ દેવો એ હા એટલે બોલ ભારત માતા કી જય બોલ 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 તે અમે જા